King makasadyang pamaglukluk ng Cabo na Alejandrino bilang alkalde ng Arayat, maging prioridad kanuing pasibayang pamakyabe king Arayat National Park at lumbanwa ng makasara. Itibang adinan lugaling turismo king Balen, ang pangdinan kapanintunan deng sasakupan. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Hilog ning atlong banwa, sarado, abandonado at makatenggane mo ing dating sentro ning pasyalan dareng Kapampangan keti king Arayat National Park. May silbine mo iting tambayan at nung minsan tambakan o bodega dareng manoknangan malapit keti, partikular ang taga San Juan Banyo. Panahuning 1980s, inyang pumatok ing turismo king Arayat, pauli ning papasyalan na National Park ating pangadaton ning mismong bundok. Maliban ka rin magpasyal at bisang mag-swimming, meging destinasyon niya mo naman ng Balen para ka rin mumukyat o mag-trek ang pong hiking. Pero manibat inyang mesaraya iti inyang 2010, antimome kalingwane mo irin iti bilang dating tourist spot. King pamaglukluk ng Mayor-elect Emmanuel Bonifacio Alejandrino o Cabon, king daratang nga Hunyo, determinado ya kanong ibalik king dating legwa ning karelang natural akwalta, kapamilata ning saup ning Kapitolyo para king rehabilitasyon ning parki. Yung National Park ni lunem banong makasara. Siguro yung kapag nasan mi na kayong munisipyo kanini, pagkikuha na mi ang abos ng Pasibayo, ibalik mi tan dating dangal ng Ingarayat pamuring may giyang metong kareng tourist spot keti Pampanga. Peg maragol na mo namang Alejandrino na makasadyayang sumuporta yung kaalyado king Partido Liberal at Presidente Noynoy Aquino nung nukarin metong bilyong pesos ingasahang ibulus para keti. Kapag nasan mi, isublimya naman ng siglanan ng Bundok Arayat. Siguro kahit tamong municipal share, ketang share na ng probinsya. Mas siguro mawala, may pag-share kaming numburi may parehong iligtas ng mundok. At siguro kitang milabas kasing pinulong dagay keng kaya na ng partido na ng liberal. Pero kung nakikita ng maganakataong presidenteng maglahan niya may itong bilyon na budget para kaya ng pamagpabalik keng dating siglanan ng Bundok Arayat. Mamitamit na mo namang mituran at maputo ting ilegal minahan ang pong kaingin o yung pamag-uling king bundok ang maging sangkaning pangakalbu, pangasira at mabilis ng pangatibagniti. Muna, kitang environmental protection mi, kailangan may rehab yung bundok mi. Niyan pong kukulkul mi ng gana nga ni, mangulkula pa rin po. Rem bundok ang mga rayang tanaman po mga ragol keng bundok, pero putik na ang pinutot. Naman kailangan kulkulan yung bundok mi. Yung bundok mi na eh. Ngayon, karitang mamutot ang bundok, ay mamutot tanaman kayong bundok. Kailangan mag-create kang more job opportunities para rin yung tao, magkain matent lang mamutot dotong. Uling yung problema mi, poverty keti Arayat, malalam niya. At tatanda ng banwang 2009, kasalungsungan ng Bagyong Ondoy, inyang maganap ing landslide king bundok nung nukarin, 12 katao ing mitambunang mabye king San Juan Banyo. Manwala naman ni Alejandrino na maging sumbagaling pamiyalwada partido ri Governor-elect Lilia Pineda bang asundu reng makaplanong proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, king Balen, Susuyo.